আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে সূরা ফাতিহা কিভাবে তেলাওয়াত করতে হয় খদর সেইভাবে আপনাদেরকে আমি তেলাওয়াত করে শোনাবো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين